بالسلامة. معكم عزيز خليل. جيت اليوم للرياده بسيت ستوديون من الفاك اي تي بزنس سكول، وانا متعدي من هنا جبدني ارفيا بيسك نعرفها خاطرها سوسيتي لو بلو غران سوسيتي في نابل، ومعناها كسوا العائله الكل تكونسومي من ارفيا كسوا بارفانات دي برودوي كوسميتيك ولا غير كوسميتيك. يا اخي قلت خلينا نجي لهنا نزيد اسالها على السياج في تونس وين، نسالها فماشي اسكو برودوي جدد، ونزيد ناخذ فكره اون جينيرال على ارفيا. Je suis venue اليوم spécialement pour Arvea. نحب نكتشف قد لي برودوي نتاعهم وزادا لي سيرفيس. دونك جو سوي ساتيسفيت جوسكو لا. جربت كيلكو برودوي ومازلت نزيد نجرب على خاطر شاك فوا عندهم دو نوفوتي. انا كنت قبل تري ميفيونت من لي برودوي تونيزيان شويه تل كو اي برودوي وزادا ارفيا، مي ديكو جربت منها ودخلت معاهم في حكايه الاكسبيريونس هذيا. Je suis convaincue et sincèrement c'est un produit هايل وما نبطلش منه وديما نشريه. مرحبا بك. بون ارفيا هي اول شركه بيان سور. جوست بارونتيز، ارفيا هي اول شركه عربيه وتونسيه تبيع مباشر. C'est un métier noble, c'est un métier vieux comme le monde. Hein? Bien plutôt, ça vient est une marque tunisienne, une marque tunisienne, c'est la première marque arabe et tunisienne de vente directe. C'est un métier vieux comme le monde, parce que c'est basé sur la recommandation. Chez le restaurant, vous recommandez à quelqu'un un restaurant d'accord, c'est ce métier, mais seulement vous mettez quelque chose à la différence. Donc la recommandation, elle est en nous quelque part. Et le métier des MLM, c'est un métier qui permet de rêver. Donc, les statistiques le montrent. C'est la deuxième distribution au monde, c'est la troisième industrie au monde. C'est la première, c'est le premier mode de création de millionnaires, etc. dans le monde. Donc, c'est un métier très important. Et comme j'ai dit dans une vidéo pour la nouvelle année, moi, comme expert en MLM, donc je sens une responsabilité. D'ailleurs, cette conférence était seulement franchise. Je pense qu'un quart d'heure ou 5 minutes pour le MLM, c'est trop peu. Tout en respectant la franchise, sachant que je suis même membre de l'association de franchise. Donc je pense que c'est un métier qu'on doit mieux faire connaître. Donc pour la question, en fait c'est des distributeurs indépendants. C'est des distributeurs indépendants. Mais on offre une opportunité d'affaires. Ils achètent, ils ont des codes, ils achètent, ils vendent, mais ils constituent une équipe. Et pour eux, c'est une opportunité d'affaires. C'est une opportunité d'affaires qui est unique dans son genre, parce qu'elle ne demande pas un diplôme, elle ne demande pas des prérequis spéciaux. Donc, l'entrée est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'elle a été connue au départ que par les femmes qui vendent, mais après, petit à petit, elle s'est généralisée. Maintenant, on trouve des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, et c'est devenu une opportunité d'affaires. Et comme m'a dit ma collègue, un métier. C'est un métier qui s'enseigne. En fait, il y a beaucoup de distributeurs. En Tunisie, l'entrée, les gens connaissent le MLM, ils veulent cette opportunité, ça existe. Mais le taux de réussite est faible, dans le sens où, par exemple, si on a RVA presque 200 000 distributeurs, c'est tout à fait normal que ceux qui sont actifs sont à 15% et ceux qui touchent beaucoup d'argent, qui ont un salaire de 20 000 dinars ou 15 000 dinars, ne sont pas nombreux, c'est tout à fait normal. Ou ceux qui sont entre 1 000 et 5 000 parce que c'est un salaire qui est respectable, donc ne sont pas, c'est quelques centaines, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que certains fuient et pensent « Ah non, ce métier, il ne fait que pour eux, ils sont peu nombreux ». C'est tout à fait normal. On peut pas, les 200 000 ne peuvent pas tous réussir. Donc il y a un peu de casse. Maintenant, la différence, c'est que la société doit accompagner, doit former, doit assurer une duplication et doit faire en sorte que les équipes eux-mêmes fassent cette formation et cette duplication. نقرا كاتريم اني ريزو انفورماتيك وتيليكوم في الانسا. البارح حسيت الرياده، حضرت البانيل فيه الفونداتور نتاع ارفيا. يا اخي عجبني على الاخر كيفاش يحكي وانتريسيني على الاخر، وانا بطبيعتي نحب ندخل في الدومين، دونك هو شجعني خاطر حسيتها ياسر طريقه سهله باش نولي معناها باش نوصل وباش حتى واحد نكون مدخول روحي نعاون بين روحي. دونك اليوم تعديت واحد السطان، حبيت نزيد نسال على البروسيدور كيفاش، حبيت نعرف
نسال على العباد كيفاش وصلوا ونزيد ناخذ فكره، ونسال على لي برودوي على خاطر سامع عليهم برشا قبل وبرشا عباد يستعملوا فيهم. دونك حبيت نزيد نسال هنا من عند العباد تعرف. انا اليوم جيت من سونتر دو فورماسيون دو بيزيرت، حبينا سمعنا على رياده كل شيء لي زونتربريز اللي فيها لي برودوي اللي تحكيو عليهم، حبينا نجيو نكتشفوا يعني شنو فما. جلبني المنتوج نتاعكم حق رافي اغذيه وتسكيه خاطر بيو، نجم توصلك باش تاخذ باش تحقق ربح كبير وحاجات يعني باهيه في المستقبل نتاعو. ديجا باش نعمل انسكريبسيون ندخل نحاول نحضر لي فورماسيون نتاعكم.